Your turn to pick. Pag nakakasawa ka laban to. Mute ka talaga. Ano to, pre? Swimming. Ano ka doon? Bahala ka doon. Oo. Diffusal gyro to. Rider carry to. Basta rider Alam carry mo. yan, pre. Oh, top song, top dong. Woo! I'm out of mana, guys. Sabihin. Sabi ni Medusa, I'm out. The diffuser fucking me. Ang mana. He can't fight. Ay. He has no mana. Kaya ganun. Pumunta Baka insane niya yan, ha? diffuser. Mga ulo si Loda niyan. Ayun na, ayun. Sila. Bakit Gorgon na naman? Gusto ba si Gorgon? Ano kaya kasi ni Gorgon? Ano siya? Venomous Valley? Chainmail si Clockwork, pre. Chainmail, oh. Kakain ng chainmail. Chainmail ba? Oo. Ano? Prediction to, pag ganyan, chainmail. Pre-MMR yan. Baka offline Clockwork daw. Support. Huwag na. Offlane lang kayo. Take lang. Wala ko offline is... Kahit ano pa itapat nila sa amin. Basta nandito si Top Dong. Nakawawa yan, boy. Ako ganun lang sa'yo. Tayo, walang kakainin bigas yan. Hindi nagtampo sa bigas na wala na nakain, eh. Oo, tayo. Hindi pa nakakanin yung bigas na kakainin yan, pre. My venom flows. 3.2, boy. Dito. Just skip her for a second and get started. Oh, I see. Oo. Support. With vim and Taas venom. o bala siya. Bitch. Offlane shaker. Offlane shaker. Vile. Pwede tayo pumunta. Then na-cancel. Overlook. Gusto nyo si ano? Wala yan. Sabagay, kung mag-blink lang naman to. Oh, blink tayo. Di first spread nila Clockwork. Tara, Clockwork, tara, let's go! Up. Boom! Boom. Di ba? Naka-previous pa tayo na na. Kung na-miss ba? Agitation. Yung gyro pick talaga yun eh. Ano? Core ES. Core ES. Offlane, ano to? Ano pre? Dito. Dito si Umas. Offlane, ano to? You can't Yes. run from the venomous one. Attack. Medusa. Dinay pa! Medusa ako. Yung Diyan ka pinaliguan. muna. Oo, mali. Ay, hindi, wala pala siyang pwedeng. Kagis mo, Blay. Uy, mabubosit din lalo. Saan, pre? Mabubosit mo ano yan. Taka na, hindi pa. Sorry. Ay! Ito na. Quick as venom. Uy, grabe ka na mag-pinball, Brad. Ilang. Pati ng base damage niya, ano? Pug na. Yes. Parang tinatampal ng int. Ay, mali. With vim and venom. His brain is so Oo. Wait lang, wala akong skill. Harap na. Ika pa, ha? Dinay sa mukha. Ulit yun, ha? Taste my venom. I'm under attack. My venom flows. Nasa courier ng ano, matay. Ah, Takining, papining. Sus. Di ko pa naiisip, ginawa ko na. touch of venom. Uy, ganda po. Sinulo ka? Bago to, ah. Harap na. Pulling ako ah. Impaled. Hmm.
Yes, sir. Usage. Ulit na usage, ah. Yes. Ako, full provoke ba? Provoke lang. Ilan yan? Deadly to the touch. Ito, kulit to. Patay ito. Dito ako ipog na pa. Pug na. Gawang slow. Nice one. Basic. Baka ano yan? Baka Top insane dong niya yan eh. Ruination. Basic. Mga hate. Ay puta! I'm not lucky. I'm Up, not tango, lucky. tango. Yes. Ay, yung ano, papaya. Tama na Backward. pang PvP. Clockwork is not Wagi, doing it. nakuha. As you say. Papakage mo siya ko. Diba? Backward. Pwede to, Dom. Lala ko mana pang ano. Hindi pwede yan, sablay. Bagal kasi nung ano. Gyro. Gago. Ayok na. Quickest Eh, gago mo rin ito! Wala ko TV sa taas pa. Dyer's with carrier has vim been and hit. Dito yung kumuha na ba? Huwag lang. Yan, natama ko pa yan. All important middle tower of yours. Hindi, okay lang yan sa kanya, tanga na. Walang, Ano, walang creps yung niya. Walang creps yung tropa niya. Diba? Lalagay sa ano, likod ng tore. a touch of venom. Tanga siya. Ano ba yun? Hindi pa nga siya. Violet Gamit ka stick. as you Kertin, gamit ka kertin. Ah! Ayan, kumain siya. Ako shake. impale. What a Uy. big match. Oh, what a Oh. Ronaldo! Tara. Gusto pa. And they do it. TP ako. Dito. May bash na ako. Sorry. Oh, may bash pa si Gorgon. Oh, si Sausage. 17 to 1 de. Bash, 12% chance. 12% chance Boom! to hit. Quickest venom. Wait lang. Wala pong na. Ay! Ay. Agitation. Hindi ko nakita. Ay. Meron naman ako heal. Ay, wag na. Biscuit. Hindi na. Sige din na. Paparadyan na. Oh, Clacky. Uy. Matig na. Ito. Ikaw TP ako. 20. So, what are your feelings? Nice one. Bash. Yup, pataba. Pataba yup. Grabe talaga si Top Dong. Ano na? And venom. Bakit po? Dito ako sa baba. Baka sidong yan. Ang ina mo ha. Touch of venom. Okay na. Okay. Nice. His brain is so big. Brain is so big. Iba talaga, iba. The His diffusal dong is so gyro. big. Oo. His dong is so big. Grabe talaga siya. Dominating. Oh, dominating na siya. Hinihilaan mo lang. I love Dota 2. Do you love Dota 2? Agitation. May ka na naman ang Beno Cancer. Ads, nag-scream of pain. Okay lang. Time yet. Pinuruan ako, guys. Kaya nila kumontes dito. Radiant structures are Paro muna ako. Oh! Welcome! Welcome to Dota! Men, yung atin! Kasi atin! I mean, Atin na si Clark! Wala na. hindi na ba? Wala na. Going. Your bottom tower is under attack.
Where are the reinforcements? Okay lang. Okay lang. Yeah. Ay, hindi. Lamang pa rin. Tapos may word pa ako. Tapos farm pa si ano. Quickest. Si Dong, ini. Dominating. Tara. Tank na ako sa'yo. Secret kayo Yes. Mystic Snake mo yan. Violet Vance. Miss yung ano, tawag dito, Pugna. Baka naman yun eh. With Vim and Venom. Go for me, Pangit din sa kanya yun. as you say. Uy, meron. Ay, tarak pala. A touch of venom. Regent up. Taraklak tayo. Gagi. Nakakuha. Uy, sinulong niya ako. TP pa ako. Going. Si dominating. Naku po. Ang ina kasi, wala akong support. Ano naman tayo? Impaired. Ah, baka nag-TP yung ano. Ano? TP yung ano. Baka nag-TP si... Ayun na nga. Ah! Nice one! Wait. A touch of venom. Ano si Dong? Ayun naman tayo. Matay si dominating. Sorry Don, amin yun. Sa inyo talaga, kasalanan nyo talaga, tanga. Agitation. Intentong bakbakan. Okay lang yan. Tayo na. It's not time yet. Dito, Don. Work. Ay, hard nila sa bot lane. Ilbel ba to? Tuhim. Dito, Tanga gago tapo, level 4 lang yung offlane nila, oh. Tanga na ewan ko ba sa inyo? Venom. Wala. Push kaya to. Magkakakarit to next wave. Cover na. Krita, walang boots eh. TP out taas. Dagger na, boy! Tipping. Ilang. Bago pala team. Ano mo yung dagger mo, bobo ka naman. Nag-dagger mo lang eh. Nice dagger. Bobo ka. Malupit din to eh. Gandang dagger reveal niya, oh. Tangin na, sobrang advanced. Level 5 pa lang, dagger na. Galit si Tangina Dong. ng bobo. With Vim. Galit si and Dominating. Iwan. Gagi, knock mo ko. Oh, I love a good career snipe. Doon pa naman yung ano. Sir. With Vim and Venom. Sir. Towers crumble, empires fall. Bakit? Tara. Push natin yan. One every minute. Don't TP Siyempre, ka. ano lane? Tap. Kadating ka kiton. Ako mana. Tara, huy. Ako mana, gago. Ayos lang yan. Nakalogin ako, bo. Yan, no? Minute pa yung knock mo. Ay, diffusal na talaga. Rotate ka kay Medusa. Oo. Oo, ganun yun. Yes, sir. Makitan mo. In Venom. Di ba nila kilala ang Topson na ng Tal? Quick as Venom. Oo, putang ina to, oh. Pare ko, putang ina. Sino tumipi sa taas? Tara. Sa taas. Sa baba, sorry. Papunta na. Ay, sayang. Doon! Ang nakakawala. Wala akong TP. Ayun na! Dong! Walang sigaw. Dire just fortified. As you say. Ay! Nice. Pwede tong top. Teka. Ma-save. Level 7 pa ang nilin ng Tol. Wait. Sino ba core dyan, pre? Si ES dapat. Tara. Dagger na, di pa level 6. Wala pa akong TP at level 7. Loyal ward. Wala pa rin akong chrono. Ooh. Oh. Ito may ano. Clockwork. Touch of Venom. Ito, tatlo to maasim mo. Level 5 pa rin, si ano. Lang trip na lang. Pwede yan. Stopper na lang. Top tower is full. Lang, pre. Kailan may chrono na ako. Quick as Venom. Yan. Oh no. Lang muna.
Wala, patay yun. Yeah. Charot. Hindi pala. Venom's vengeance rewarded. Defend your middle tower. Agitation. Ay, mali. Words dapat. With vim and venom. Vessel ako. As you say. Medusa oh. Puta na talaga kasi. TP10, TP10. 3 seconds, pre. Bakit? Yes. Move them off. Actually, may doon sa baba, TP ako dyan. I'm not ready. Didikto na. Impaled. Yung wisdom next ah. Didikto. Yes. Shaker, gusto mo? Yes. Pwede pare. Push natin, Dom. Ingat lang sa Aiko. Ingat sa Aiko. Cannot run from the venomous one. Push natin dong. Ang naman, saka pa. Violence. Wait, wait, wait. 3 seconds, pre. 60 seconds. Ito, may shaker, may shaker. Kina-cancel blink. Oh, hindi makakamlink. Kailangan 6 seconds, pre. Second. Illusion yung mga kakasus na mid, ah. Your middle tower is under attack. Watch this. Hindi ako na Go. Kasya pa baba rin. Ay na, walking na Touch si ano. of venom. Kaya yata to, medyo may control tayo sa... I thought may nag... Ay, si Doc. Ilo ba to? Hindi, okay lang yan. Ano ni Gyro eh. Palit ko pa rin. Markado na si Gyro eh. Ingat sa blink eh. Kaya. Oh. Ayun, pug na. Nice dead for 100! What a nice! Siyakat! Sound blink mo po! Ah! Nilasan ka lang! Bye, Luis! Tumipi. Kinulong mo ako ng word May boy! tawag. Sorry na. Ito. Ano yung collateral damage? Kalata. Sige, sama! Wala echo naman eh. Bash. Bash. Alam sa'yo, kaibigan. Ano yung wakampi? Maganda yung ano, sacrifice play. Ah! Maganda. Nakita ko si Alandro eh. Kiniis ng isa. Pao nyo. Pao sa freak nyo. Ganda. Okay. Beautiful Dota. Beautiful Dota. Ano? The enemy's bottom tower is full. Natap. May shadow amulet din si ano. Pug na. Pwede na. Venom's vengeance. Tangin na, wala akong alam yun, nakuha. Si ano, Gyro? Si Gyro. Ay, Hindi na, ayaw ko sa inyo. My loyal ward. Tapos Midas pa ako. Beautiful Dota. Inex. Hindi ko namatay pug na doon. A touch of venom. Tangin na kininis pa lahat ng creeps na kinukuha ko dito. Luis! Ako dito sa mid eh. Ay, dalawa. May ano rin. Kaya ba? Men. Pug na. Hey, scary. Scary daw, sabi dito L. Ako muna. May ano, may... Mataba yung pug na kasi. Yes. Hindi pala. Tatlo yan. Buti nag-back tayo. Agitation. Pa rin ako, pre. Para kay Cross, para kay Gyro lang. Tama. Going. Hindi ko gawin dahilan sa mga kataranta. Impale. Men. Ganyan kami sa'yo. Hindi na, gago. Ready ako. Tara. Smoke tayo, Jess, pagkataas niyan. Wait, pre. Madstone din ako, madstone din ako. Pariyan na lang. Ito. Kunin ko lang ito. Quick as venom. Ayun, Well rewarded.
with vim and venom. Gagi, wala. Yun. O, tara, ito kami ha. Ganda Watch, doon, watch, doon. watch. Yan, Connect tayo kay ano, kay Regairo. Papatat kaya, baka maano. Make place doon. Kaya dyan, hindi na natin kasalanan ha. Uy. Push na lang natin to. Pwede. Pwede. Pero ayoko i-go to. Ayoko nga din yan. Teka, may, wala namang Para code. para magkaalaman, tao na. Ingat sa echo ha. Wala Oo. akong Ay, shield room pare. Eh, pero baka nakabang dyan eh. Ako kuha ko. Ito, TP, ano? Wait lang. Hug na. Getting. Teka lang. Wait lang. Huwag na nga tayo, tama yung target na yan. Agitation. Wala mong papaniwala dyan kay Dynasty, kupal yan. Tara dito kayo rin. Di na, tangin na mo. Tapos yung pabayaan ng ilang beses sa clutch. Support. Ayun na, andyan na si Kerry Gairo. Daw sa medyo malalim dito. Ito, huli. Paktay ka na, ungas. Eh, sigsara eh. Echo. CDX. Jobs na ako dyan, sir. Solar. Yes, the plague on our foes. Violet vance. It's my loyal war. Tamang kuha pa ng clips. Ano ba yan? Guess venom. Pinagsa ko. Ay. Why? Hindi ganda ako. Tumigaw si Kop, walang hold. Pwede tayo pumayos. Tara. Force baba. Wait lang, pre. Yes, Lalapagan ko na ng ano to. Ingat sa echo dong. yes. Bago pala yan eh. Pag nag-echo yan, tangin na, papatay na. Totoo yan. Oh, bumiblink pa. Help. Matay yata si Isam. Matay yata sa mga ward. Hindi, may ano. Ayun. Quick as venom. Wala pa, pre. 69. Tagal pa. Kalma tayo, kalma. Kalm mo. With vim and venom. Hindi mo daw eh. 6 seconds, pre. Going. Wisdom. Plague our Next. enemies. Gusto nyo A mag-tormentor, touch pre. of venom. Meron na ba yun? Ba 25 yun? Mentor daw. Concentrated venom. Impaled. As you say. Vision control naman tayo dito sa baba. Ano kaya? Fight kaya tayo dito? Pill do. Tier 1. Your middle tower is under attack. Violet vance. It's in my nature. Ulting ako. Alam. Dito sila. Wala ako magagawa. Yes. Nastanlock ako. My Lima dyan. venom flows. Ay, may chrono na ako, pre. Going. A touch of venom. Oh, DD Seer. DD Seer. Wala Sonic Wave, ah. Wala Sonic Wave. Oh, TP ako. Tipping. Mid. Nice G. Oh. Tipping. Sumok tayo, Luis. Parang mo tayo. Dito ako sa likod.
Pogi, no? Oh my god. Grabe talaga. Nakahit! Kinay me! Venomous one. Diffusal gyro is doing it. Debate lang, pre. Kinangin na nyo. I'm not ready. Sabi na, I don't have mana. Yes. Ay, dadag nyo sa pare me. Ano na ba na? Israel. Impale. Pagpahingin nyo na yung tao, ayaw na mag-Dota oh. Puta, nagkakasakit na kakainom ng Red Bull eh. Go ba natin to? Pwede. Yes. Oo, pug na. Hindi ba nito? Tama! TP ako dito with dust. Uy, yun. I think we're dead! I think Echo we're slam? dead! Echo slam! Ayun na nga! Bubun man dyan. Takot kayo sa mga ng ES na yan. Tangin na yan. Matol ko, tsaka ko. Tara, ay wala si ano, si Don, out. Teka! Ako, kakabuhay ko lang eh. Tangin na. Pero wala kayo dito. Saan sinasabi ko lang wala. Nagpaginig. Sipin mo. Tangin na kakabuhay ko. Wala si Don. Sabi lang. Sabi lang, wala ko naman dun. Wala ka. Yun, tangin na mo. Lahat ng sinasabi mo. Ayan. Oo. Friendly pa rin, no? Fax, no? Printer. Quick as venom. Di makapagsalita ng malumanay. This spot. Important ko nga itong baba. My venom flows. So, mag-smoke, Jess. Wait lang, pre. Pwede. Si Ring something si ano. Uy, kinrun ko pa. Kunin ko lang to, Ray, dyan. Tara. Backwork malapit sa'yo. Sa'yo na to, Jess. Ko yan, kunin ko yan. Gagi, kinuha nung ano. Diffusal man. Kaya mo na. Yeah. Taka, smoke. Tara. Tagal eh. Sama nyo ako dyan para may magawa kayo. Di ba? Teka lang. Yeah. Hindi ko nga yung bait. Hindi ko yung... Oo, tama. Tama. Ikaw ang carry, siyempre, man. Push. Carry, going yung carry. Pop. Ayun na nga. oh. Diba? Ano lambot naman, no? 2 hits? Ayun. Wala kasing tiwala yung carry. Ayaw maging bait. Tangan layo ko kasi, bubo. Nasa triangle ako eh. Radiant just Nasa-spare No kayo eh. trust. Atras, oh. So, Solar Crest pa, oh. Not yet. Boom. Gyro, man. enemy's Fourth. Grabe si Gyro man, no? My Your top tower is under attack. Makakarga. Generally, Gyro carry. Steph Curry. your top tower is under attack. Eco use Tado. naman, wala yan. Corona pa tayo. quick as venom. Heal siya. Ay, tama ba? Kaya. I'm not ready. Yes. Luis, baka may word. Ayaw nga. Sino ba si Hendrik? Andito pre sa likod natin. Ayun. Uy, nag-out. Agitation. Ni Chrono, ah. Impaled. Nakita ang fight. Yes. Tayo na kawawa itong mga to. Tama yung mga yan. Rakit umi yan, oh. Rakit umi. With vim and venom. Ito, Gorgon. Yo. Ay na. Wait na. Takbo. Nata. Tama na yung pagkaka-force up ko sa'yo, di ba? Parang ano lang. Ay, nahigop. Nahigop. Dinidinay pa ako ni Atom. May aganis. Oo, di ba? Dapat nagpa-deny ka na eh. Tama. Tinili kita pala. Kaya, walang tiwala, sir. Oo. Ay, kung di niya ako tinuloy sa free boy ako. Okay.
The enemy Tinira ako na isa, pre. Tara. Tara. Ready ako titignan. Tara. Ayun na, ako Your Ay, middle no. tower is under attack. Ay, gagi. Radiant structures are fortified. Tumutuloy. Okay, thank you. Oh no! Walang mana si ano. Gorgonize na ipit! Ipit! Puta na, buubo ka! Una ipit din! Tayo na, umpog! Ang puta! Umpog! Si Jesse na umpog! Uy, Pipi ako dyan. Pianos! Pianos! Amir. Tara. Yeah, Alejandro, kill that guy! Uy, yun lang. Bash! Ay, naku. Tamlay ng bash. Ay, dyan. Dahil na yan. A touch of venom. Atip na buhay mga po. Okay, shaker me. Violet dance. Ay, ulting. Agitation. Move them off. Ay! Ay ako. Did. Luis TP out. With the fastest TP out. Basic. Pumuntok pa. Pala hindi ko muna Dire's binuo. courier has been killed. Si Luis kasi, kakalang tayo, do-donate ng manok sa kalaban eh. Where's my pension? Oh, si Gorgon. Butterfly lang item nito, pre. Secrecies. With vim Para and kayo sa venom. buhay niyo. Pwede ako tumipi dyan. Teka. My venom. Ito, may tunay dito. Ito yung original. Oo, original ata yun ah. Medusa no manta. Apo the shaker Shaker ha. parating. Impaled. Hindi mo ba't? Bobo talaga yan. Ako mamamatay. Wala akong Dito mana. ako dito. Ay, dito na si Pugna. Uy, Snowblade. Ay, hindi pala. Uy, Very low ako, Ben. Sorry. Hindi na ako makatulong. ay. Regurgitated into the world. Hindi ko ba sa fight? Wala akong smoke. Ay, meron pala isa. Ano ako tagal ka ng phone mo? 1 minute. Ooh, yes. Defend your middle tower. You know, Jax can take care of that. Violet dance. Right? Hindi natin kaya mag-rush, no? Kaya? Yes. Yun, tahanan nyo. Hindi nyo kaya, gago. Kayo lang eh.
Tara, Roshan. Edward. Pwede naman, pwede ako mag-set up ng vision. His brain is so big. Ah. Quick as venom. But the show. Akin, taga-akin na ito. Okay kay Roshan. Yes. Ay, hindi ko dust. Agitation. Tara. Sa akin na dito pero okay lang. Ito, helicopter man. Ay, nako. Sige, ako Ako backdown. titingin sa twin gate baka dito sa... Dito ako sa taas. Backdown sa exit. Ako backdown sa exit. Ayun. Twin gate na ito. Ako backdown. Hindi. Wala. May vision sa triangle ingat. A touch Saan pa of tayo? venom. Clear to na. Impaled. Plague our enemies. Impaled. Time yet. Ingat sa triangle. Doon may vision. Quick as venom. Pero, akitin mo nun. Pop nandito sa may taas. Time yet. Kaya tatanggal lang ang vision. Ay, Not ready. mga courier, oh. Sick attack. Courier, bye-bye. Pag siguro nito. Violet Vance. Wisdom son. Agitation. Kalag sa ano? Wisdom baka lumaban. Move them off. With vim and venom. Puluting ako. You destroyed the enemy's top tower. Hey, take a look at me. Yan yung bot natin. Teka, may dash ako. Go. Gagi! Gago ka na. May force tap ako. Patay na yan, eh. Patay yata. Siyempre. Nataksi ako. Ay, nag-ibiyat na yung bot. Nandito. Where's it back, lock? CP. Your bottom tower. Kaya niya pa naman nag-fix mo na ako. Hindi na pala ako. Chrono! Buyback ko lang ito. Oh my god. Dead. Patay yung Oh. Teka lang, CCTV. Oh, atik. Ay! Tara. Alejandro, are you still alive? Yung map! Paano dito? Dieback ito! Pull down ang kanyang blink! Offensive buy na ba to? Tapos end. Pwede, ay, may Gorgon na, pre. May Gorgon na eh. May Gorgon. Radiant just fortified. Up.
Uy, pero yung Abdul Jahok. Ay, gago. Ano? Hindi pre, sinadya ni Menor yun. City Cross. Inaw, kunyari eh. Pulo ko pre, makukulit lang ako, focus lang ako dito pre. Ayaw ka bigla, no? Sa ulado na eh, no? Kunyari, inaw siya, pero pag tumahimok siya, napalabas, hindi na siya babalik, rekta na yun. Sipat na. I'm not ready. Grabe ka naman, Joe. Kaya ko lang ginagawa yun. Hindi, tangin na mo, nalang ko gano'n ako. Dive ako ah. Dive ako. Uy, pinalit ako. Going. Lapit-lapit na to. Where's my pension? Agitation. Not yet. Ruination. Replace yan. Venomous vengeance. As you say. It's not time yet. Impaled. It's not time yet. Eh, pug na. May ano kami, das kami. Yes. Ako dito ako nga. Wala. With Vim and Venom. Wala. It's not time yet. It's not time Yo, yet. Verso. A touch of plague on our foes. It's not time yet. Well rewarded. Divided na to, no? Ay, di ko alam. Hindi pa. Silipin ko. Ay, oo. Wala. Divided din. Impaled. Tara, wait lang. Tara. Agitation. My venom flows. Wait, Jairo o Didi? Yes. Going. Watch Star this player. spot. Kasi may akasya pa. Say. With Vim and Venom. Go. Nagmanta no. A touch of Vim. Uy, big. Oh, Go! big. Okay. Handa kayo. Smoke, nakasmoke. His brain is so Tapos big. scout ko Oh yung my god! Takot eh. Yeah. Teka. Your top tower is under attack. Violet Vance. Pag may pa sa top, Ito mo na ata ang mamatay dyan. Titanic yung pala. May ano may word. Agitation. Hindi sabayin tong train ko, dadalhin ko sa likod kong scout. Violet Vance. Kung makita yung ES. My low reward. For me. Yeah, plague our enemies. I'm not ready. Sana di mo ako. Uy! Lumabas oh! Ay, si ano? Nakalis. Ba namatay?
First stop, high ground. Medusa. Ay, makakasalubong ko siya. Sige, punta ka dyan. Ingat sa echo. Ay, charot. Patay pala. Okay naman. Wala na mana. Ito. Oh! Diffusion! The mana! I don't have mana backing me! Structures are fortified. Ano nabuhay pa? Ano to? Nagawa nga yan. Ano yun? Ba't ang tilo yun? Eh no, para mamatay. Patay sila oh. Satanic is online. Grabe yung satanic, oh. Grabe yun, oh. Tignan mo! Oh, tangina mo! Nabuhay pa! Oh no! Oh no! With the gold queen! Oy, sablay ang Divine first! pa po! Divine pa po si Medusa! Talo pa po tayo! Sina kasi kung ano nung ginagawa nung point. Tangina, di nyo napatay pala yung ano. Sige lang. Tapusin. Walang pigilan daw eh. Sige na ako. Excellent. Ikot natin. The enemy's middle barracks has fallen. Ooh, hope's crushed. Yes. I hope you protect your base more faithfully than your bottom tower. Ay, isang ano. Pataas na rin siya. Pero siya. Agitation. Eh, mali pala TV ko. Payment due. Sweet toxin. Cross. My Gagi, nabait ako. Pug na. Nag-word yata yung puga eh. I'm under attack. Sige lang, Luis. What? Nasa triangle sila. Ready lumaban. May smoke ako. Pinapipressure yung bot nila. May magdi-deal dyan. Shield rune. Pero. Akin na lang. Ay, kaya na ba? Sige, kaya na. Quick as venom. Katakaros. Ordered. Sige, pass mo dito. With Kailangan ko hanapin yun. and venom. Yeah, kumataas na dito. A touch of venom. Plague our enemies. Kanya na. Going. Yes. Third ka man triangle kaya. A sweet toxicity. Coming words. Yeah. Ito bibigyan nila mega. Quick as venom. Di-credit pa eh. Diyan ko pa. Still. Lady
Boring naman ng gano'n. Wala ka depende-depende yung wala kaya na. A touch of venom. Tara, May tara, banner tara. pa ako. Hintayin ba natin yung mega groups dumating? Tara, darating ko yung ito na ba? Ito na. Oh, pag hindi 5-man chrono to, pag niya ako. With vim Oh. and vim. Report. Report. Sa may ESI, hinahanap ko pa eh. Ilan namatay? 4-man lang, ay 3-man lang yung chrono. Report. Report. Wala namatay doon. Wala namatay doon. Hindi man ako na-preheat eh. Paano kung mamatay? Wala. Bakit ba? Nasaan ka ba? Matay, gago. Namatay ka ba? Binaiba ko nung ano eh. Yung tip eh. Ito, Didi oh. Tanga na. Didi. Wala na yung patay ko. Taga palag. Wala. Hindi na, okay na. Puta na. Let's go. May buy ba kayo? Ayun na! Ayun na siya! Go. Ako na po Next ba? ko si Medusa. Gago yung ano. Iba ba? So yung word. Na. Yung base nila. Sige, pressure base nila. Patagalin natin yung fight. Ayun, nag-blinkin no? Okay, basag yung base. Puta, sobrang busin. Oh no! Talo pa tayo! We lost the game of Dota 2! Magkakaano ako, buy back ako. Oh. 40 seconds, pre. Naku po! Oh no! Oh no! It's over! Kasi ako. Tatapusin ni Gordo. Refresh pala. Tapusin lang nila. Ilang. May buyback din pala yan sila. Oh. Shaker. You realize our middle tower is under attack. Just don't look. Dire just fortified. Dire's structures are fortified. They are looking Your quite middle good, tower but is under your attack. tower is Pressure under yung attack. bot nila. Shit. Walang item si ES. Ooh, your middle tower. Try ko patipihin sila sa baba. Defend your middle tower. Ang agent nyo. Wala, umalis na yung pop. TP ko. Ay, urig yun, Pwede yan, pwede yan. Uri. Okay. TPing outpost. Cancel TP. Hindi. Yung nakaraket. Sige. So try nila save yan. Yung base nila. Dire structures are fortified. Ay! Hindi ko na nataya. May buhay pa ES? Hindi naman ako yun. Nakaalis, sayang. Ano natin, all in natin tong, drone na 1 HP. May banner. Tara. Ito na ba yung creeps? May banner ako. Ito natin. Gagi! Boom! SG. Okay, GG, NG, pre.